ВАЗ 2107 соли барориш 2003. Вани намуди бернаи мошин ин ҳолати балонош дӯстон ҳуҷҷатош 1 солина. вани намуд аскафҳои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон хеле ки дида истодед. коробкаш механик. пробегаш 28 000. ин ҳолати салони мошин. ин ҳолати салони қафои мошин. мотор 03 сӯзишвориш газ бензин. расход чӣ қадар? 95 расходаш 10 та газгир 90-95 км мегардад. ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 16000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 755 88 55 98 740 74 00. ВАЗ 2106 соли барориш 2005. мани намуди бернаи мошин дӯстони азиз. мани намуд аскафҳои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон коробкаш механика сидиплер дорад. пробег 65000 км пробег. ин ҳолати салони мошин. ҳолати салони қафои мошин. мотор 06 сӯзишвориш газ бензин. расход чанд ко? расход 10 та кеди 10 та газ кеди 80 та мегардад. расходаш 10 та газ кеди 80 км мегардад. ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 23000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 774 66 78. ВАЗ 03 соли барориш 85. мани намуди бернаи мошин дӯстони азиз. мани намуд аскафҳои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон коробкаш механика ва инҷа сидиплер дорад. пробег 34000. ин ҳолати салони мошин. ин ҳолати салони қафои мошин. мотор 01 сӯзишвориш газ бензин. ин ҳолати мотори мошин. расход чанд та ко газ кеди? 200 та мегардад. расходашам гуфтам 100 та мегардад. расходашам гуфтам 10 та кеди 100 та мегардад. нархи мошин 20000 сомон бо савдо мешавад. телефон чанд ко? 92 телефон барои маълумот 92 780 780 00 00 38. лада самара соли барориш 2001. мани намуди бернаи мошин дӯстони азиз. мани ҳолати балон. мани намуд аскафҳои мошин.
حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. داخل سالن коробкаш механика, рулёш лифт высосям. Hamana rulёш ham lift bуда. Mani holti saloni mashin do'ston. Mani holti saloni kafoi mashin. Motor yakupay, injektor. Do'ston so'zishvorish benzin. Расход чанте? Расходаш 6 литр киди 100 километр мегадад десом. Яни ҳолати мотори мошин. Нархи мошин 22000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 689 00 00. Сечка элеганс, соли барориш 94. Манин намуди бернаи мошин дӯстон. Манин намуд аз кафои мошин. Ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. Дохили салон 4 электропакет, коробкаш, механика, менеджер CD плеер дорад, пробег 372,000 километр пробег. این حالت سالن ماشین این حالت سالن کفای ماشین باز اینجا لوکام داره موتور 1.8 سوزشواریش بنزین فقط بنزین که دیگه هستی راسخود چنده؟ راسخودش 8 لیتر 9 لیتر به 100 کیلومتر میگرده این حالت موتور ماشین нархи мошин 29000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 780 30 70. Сечка элеганс, соли барориш 98. Мотораш 28 буда дӯстон. Манин намуди бернаи мошин. Мана ҳуҷҷатош охири сола. ҳам санҷи техникӣ, ҳам иҷозати махсусаш تا برای آخری ماه نویبره. منی نمود از کفای ماشین. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات بدیم. داخل سالن 4 الکتروپاکت коробкаш автомат титроник менеджер CD плеер дорад сентр замок пробег 414000 километр пробег. این حالت سالن ماشین این حالت سالن کفای ماشین سیدینیاش لختگی نه ولی سیدینیا روی کشای زمان کشیده ماندگی موتور 28 سوزشواریش گاز بنزین گازش یورو 4 расход چنده؟ расходش 10 تا گاز کدی 80-85 کیلومتر میگردد دوستان عزیز. من این حالت موتور ماشین нархи мошин 80000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 780 30 70. Chevrolet Cruze соли барориш 2011 дӯстон. манин намуди бернаи мошин мошин гаштаги мошини истаравшан منی نمود از کفای ماشین حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. داخل سالن 2 الکتروپاکت oyna چارش الکترونیکه коробкаш механик اینجا سیدینیاش گرم خنک این سنتر замок دارد CD плеер دارد пробег ای пробег شما از میفهمید دوستان 274,000 کیلومتر пробег
این حالت سالن ماشین سیدینیوش کاجنی بود از با اولاش روی کشای زمان میکشیدگی و این حالت سالن کفای ماشین دوستان عزیز منه سالن کفاش мотор 1.6 سوزشوارش گاز بنزین گازی یورو 4 расход چنده؟ Расход газка, трасска. 110-115 میگیرد газка. داخل شهر به چی؟ شهر 100 میگیرد. расходش 10 تا گاز کدی تراسه 110-115 داخل شهر به تا 100 کیلومتر میگردد دوستان من این حالت موتور ماشین یادآور میشیم حجتاش تا ماه январи سال 2022 نرخ ماشین 65000 سوم با سودا میشود تلفن برای معلومات 92 820 31 13 مرسدس بنز 190 کورس دوستان سال برارشش 90 من این نمودی بیرنه ماشین من این نمود از کفای ماشین حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم داخل سالن коробкаш механики و جنس دوپلر دارد پربیگش 315,000 کیلومتر پربیگ من این حالت سالن ماشین من این حالت سالن کفای ماشین سالناشم خوب باز من اینجا لوکم دارد мотор 1.8 سوزشوارش گاز بنزین расход چنده؟ 70 расходش 10 تا گاز کدی 70 کیلومتر میگردد دوستان من این حالت موتور ماشین یادآور میشیم حجتاش 1 سال نمی باشد نرخ ماشین 25000 سوم با سودا می شود تلفن برای معلومات 92 618 06 91